बाकी रहा खाली खाइबा टेस्टी पूरा एकदम ହେଇଛି जबरदस्त ଲାଗୁଛି ओटा देसीटा ना चिकेन ହେଇଥିଲେ ମସ୍ତ ପଛରେ ପକେଇବ ନାଇଁ ଖସି देखो तो हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आ गोटे न्यू वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। तो आज आमे राति 2टा आसी पहुंच जाइछु कटक बालीजात्रा पड़िया रे आउ जिनस सब रेडी देखंतु किभली भाबे आमे ना गोटिका चिकेन मोड़ी खाइबु छाड़ खाई पालन केमिति करिवु। तो चलंतु स्टार्ट करिया आज रातिर फुल मस्ती पूरा भाई एबे रेडी कर सले सब सजै सजै पूरा रेडी हो सारे आ किसी समय पर गोटिकिया कुकुड़ा मोड़ा हम केमिति खाइबु कौन करू। तो पूरा फुल वीडियो पूरा देखंतु लास्ट पर्यंत। तो आज आम देखू राति 2टारे छाड़ खाई पालन किभली भाबे करिवु केमिति कौन करिवु भाई देखंतु पूरा रेडी कर सले फुल मस्ती पूरा आज। हां खली हाँ 3टा खली अछि ଖଲି ଚିରି ହବ ପତ୍ର ଖଲି ତ पत्र खली से पूरा प्लेट पूरा प्लेट ପ୍ରେସ हां ପ୍ରେସ ହେଲେ ନହେଲେ ରଡନିଆ ରେ କରିବା ସେଥିରେ କଣ ଟାଇମ ଲାଗ ଶୁଟିଂ କରିବ ନା ଆଉ हे पूरी ପୁରା ପୁରି ଯିବ ମୋବାଇଲ ରେ कड़कनाथ का खेल खत्म ब्लैक मांस इस वाला कटि गले खाइला सीधा डिना मैंने कटि ये सही ती कष्ट करे काटिया बॉयलर रही ये केटा ठीक ना ये प्रोसेस टा ठीक अरे करी करी आमे जंगल रे खाई खाई पाइया है ना चिकन हेदिले कोन जल्दी सिजिबो एटा टिके लेट रे सिजिबो नला बिछि फ्रेंड्स देखंतु राति 2टा टाइम हे गलानी बालीयात्रा पड़िया रे केक कुआडे सोई पले किंतु आमे हमर देसी जुगाड़ चली चिकेन पूरा मस्त पोड़ा पोड़ी चलची आज छाड़ खाई पालन जेहेतु कल सकाल सकाल छाड़ खाई तेणुकर भाई चल चिकेन कड़कनाथ सिस्टम पूरा अलग प्रकार पूरा खुंट ସବୁ ମସଲା ସବୁ ଏତେ ଯାଅ तो सांग मैंने बर्तमान देखो मसला मसली रेडी पूरा आ चिकेन भी रेडी आमर देसी जुगाड़ चलती बहुत भल भाव किसी समय पर आम स्टार्ट करद आज रातिर छाड़ खाई एटा दकान कलोनी कलोनी एटा दकान नहीं बेकार एटा गरम मसला दरकार मेन जिन दरकार नहीं ये हल्का आंच दे दे तापर दे दवा एटा हो ई सिस्टम टा हमें सिखी जो ई सिस्टम आ रंधा रुंधी ये से ଖାଇନି ରାତିରେ ଜାଣିଲ कड़कनाथ आमर से मन जो बहुत टाइम लागिवो एटा देसीटा ना चिकेन हेतिले ମସ୍ତ ପଛରେ ପକେଇବ नहीं खसी देखु आज्ञा राति 2टारे अधा अधी चिकेन हो सारी बर्तमान बहुत समय लगी जाऊँगी आहरी निहाती कम से कम घंटाए हम सिझिले तापर खाइबा टिके टेस्ट कला परे टेस्ट भी बढ़िया लगुच आ बहुत सुंदर भी देखा पूरा हार्ड अच्छे हार्ड राति तो देखो आमर कड़कनाथ पूरा रेडी बहुत सुंदर आकार रे पूरा देखा आउ बाकी रहा खाली खाइबा टेस्टी पूरा एकदम ହେଇଛି जबरदस्त लगुच खाइबाटा खाली बाकी रहा चलतु स्टार्ट करिया। अरे खाइबो आरो व्यस्त हनी खाइबो आमे पेट बुझा है सारू तापर तो पेट बुझा तो सारा राति 2टा के आमे अनिद्रा है के चिकेन कसुजु देखंतु सांग माने राग बहुत टेस्ट लगुच माने इते बढ़िया टेस्टी लगुच भाई कर दियंती कुकुर भी हाड़ सब खाई दउची हाड़ भी छाड़ुनी ता सांगरे हमर जो पियाज सांगरे ये लेंबू झोल पानी जो हेजी से पूरा टेस्ट को आउरी जमई दउची काई कहउचो ना चलंदे आउ धरे पुणी आउ जेती गछ नदी शेष करिया नियो नदी कूल रे देखो तमे आको काटलो तमे काटो
ଏଟା କାଟିବା କଣ ଏମିତି ତ ଚୋବେଇ ଦବା ଆଉ ଚିକେନ ଗୋଟା ଖାଇ ଦଉଛି ଧାଇଁ ଯାଉଛି ତତେ ଦିଆ ହଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ନାଇଁ 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 ବନ୍ଦ କର ବେଶୀ ଯିବନି ବେଶୀ ସମୟ ଫାଙ୍କା ଅଛି ମଟନ ପାଇ ଟାଇପ୍ ର ଲାଗୁନି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆମେ ଯୋଉ ରାତି 2ଟାରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସୁନସାନ ରାତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ ମଜା ନେଉଛୁ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଖାଉଥିବେ ଆମେ 2 ହାତରେ ଖାଉଛୁ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିଆ କରିବୁ ନେ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଉଟା ପେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ତମର ଆହୁରି ଲୋଭ ଅଛି ଆହୁରି ଏତକ ଅଛି ଦିଗ ହେଲେ କୁକୁରକୁ ଟିକେ ଦେଖିଛି ଏଠାରେ ମେନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ବେ ଶୀତକୁ ଇଆଡେ ରାଗ ବୋପା ମା ଅଧିକ ଗରମ ଏଇ ଚେସ୍ ପିସ୍ ଗୁରା ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଏଇ ଚେସ୍ ପିସ୍ ପସନ୍ଦ କତା କାହା ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି କିଏ କାହିଁ ରାତି 2ଟାରେ ଆସିବ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେବାର ଅଛି ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନେ ଗୋଟା ଛେଳି ଆଣିକି ପୁଡ଼ିବେ ଖାଇବା ଗୋଟା ଛେଳି ଖାଇହବନି 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟନର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପାର୍ଟନର ହେବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ମସଲା ବି କମ ଦିଆହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ କଣ ଭାବିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଗଲା ଭାବିଥିଲେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ କରିବା ହାଣ୍ଡି ନ ମିଳିବାରୁ ବୋନ୍ସ ପିସ୍ ଟା ପୁରା ତମେ 2 ହାତରେ ଖାଇଦେଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସିଆ ନାଇଁ ଘରେ କେବେ କୋଉଟେ 2 ହାତରେ ଖାଇଦେଲ ୟାକୁ କହନ୍ତି ପିସ୍ ନା ଆଉ ବୋନ୍ସ ପିସ୍ ଆଉ କରାଟିରେ କାଲି ଦେଖିବୁ ଆମ 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥାନ୍ତା ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଲା ଭଲସେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଲା ଯେହେତୁ ଠିକ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲାନି ମନା କରିଦେଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କାମ ଅଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖୁଥିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଯେହେତୁ ଆସିପାରିଲାନି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ କାମ ରହିଯିବନି ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି କରିବା କଥା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ସତ ଆସିଲୁ କାମ ବି ହେଇପାରିଲା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ତ କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତୋ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ହେଲେ ତୋ ପେଟ ବି ମାନେ ଫୁଲ ଆଜି ତୁ ପାଇନଥାନ୍ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ତା ପାଟିରୁ ନାଳ ବହୁତ ଖାଲି ମୋ ତା ଟେଷ୍ଟ ବାଜିଗଲା କଣ ପାଟ ମୁଁ ଖାଉନି ମୋର ପଣ୍ଡେଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମତେ ଲେଗ ପିସ୍ ନହେଲେ ଚେଷ୍ଟ ପିସ୍ ଯଦି ଛୁରୀ କଟ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ମସଲାଟା ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତଥାପି ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ
ବାଗ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଓହୋ ପାଟି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ତା ହାଡ଼ କଳା, ତା ରକ୍ତ କଳା, ତା ମାଂସ ବି କଳା। ଆଉ ଗୁହ ବି କଳା। ତା ନାଁ କଡ଼କନାଥ କଣ ମିଛକୁ ଦିଆହେଇଛି? ମୁଁ ଗଲେ ତମ ଘରଟି ଗଲେ 2-3 ଆଣିବି ତାଠୁ। ଆମ ଘରେ କଡ଼କନାଥ ନାହାନ୍ତି।